यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग न्यूज विद आलिया। आज हम अपने शो में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर की सिचुएशन कहां पर पहुंची, 18 मई डेडलाइन थी। अब क्या जंग दोबारा स्टार्ट होने जा रही है या टॉक्स होंगी? लेकिन इस सबसे पहले हम आपको जो खबरें बताएंगे वो ये हैं कि 3 बड़ी खबरें हमारे पास हैं इस वक्त। एक तो ये कि पाकिस्तान से ये डिमांड की गई है कि हाफिज सईद जो कि एक बहुत बड़ा हीरो है उसको रिहा किया जाए। किसने कहा है, कहां पर कहा है, आपके सामने वीडियो भी पेश करेंगे। साथ ही एक वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंडिया ने कहा कि घुस के मारेंगे। लेकिन हम तीसरी वीडियो यानी मोहित पीरजादा के उस शो से अपने शो को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा है। हुआ ये कि मोहित पीरजादा जो कि मेरा ख्याल है अमेरिका में या यूके में है इस वक्त, और यूके में है आई थिंक सो, उन्होंने एक शो किया जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पर तबसरा किया, कमेंट किया। वैसे तो आपको पता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर है इसमें धड़ाधड़ बहुत सारी रिपोर्ट्स पेश की हैं और बहुत उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं इसके ऊपर, रिपोर्ट्स आती रही, हम आप तक पहुंचाते भी रहे कुछ रिपोर्ट्स। अब एक नई रिपोर्ट जो आई उसके ऊपर मोहित पीरजादा ने बात की और वो रिपोर्ट ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक्ड बिग बट सैटेलाइट इमेजरी शोज। अब ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स में उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस, उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहां जहां उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहां रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पर यहाँ पे हमारे यहाँ साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है? अब मोहित पीरजादा ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को इस तरह कोट किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है कि जो दोनों तरफ के वॉर हुई है उसमें इंडिया को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो हमले वहाँ पर किए हैं उससे इंडिया को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो उधमपुर की एयरबेस दिखाई जा रही थी कि वहाँ पर इतनी तबाही हो गई, तो वो भी कोई तबाही उसके अंदर नज़र नहीं आती, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि जो इमेजेस सैटेलाइट इमेजेस पेश किए जाते हैं किसी भी वॉर के बाद या उस दौरान के दोनों कंट्रीज़ की तरफ से, उसमें इंडिया की तरफ से तो आ रहे हैं इमेजेस, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इमेजेस नहीं दिखाए जा रहे कि कहाँ पर पाकिस्तान ने हमला किया है इंडिया के अंदर, कहाँ कहाँ तबाही हुई है, या पाकिस्तान के अपने अंदर जहाँ पर इंडिया ने हमला किया है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे कोई इमेजेस पेश नहीं किए गए। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद से जो है उसके ऊपर
اپنی ریسرچ کی اور اس کے بعد انہوں نے امیجز پیش کیے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا نے 9 نہیں بلکہ 24 مقامات کو نشانہ بنایا ہے، کیونکہ ہم ابھی تک یہی کہتے رہے تھے کہ انڈیا نے 9 مقامات کو بنایا ہے، لیکن نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر انڈیا نے 24 مقامات کو نشانہ بنایا اور صحیح تاک کے ٹھیک نشانے پر جو ہے وہ انہوں نے ڈھونڈ کے مارا ہے، میزائل اور جو بھی وہ جنگ کے دوران ہوتا رہا کی جا رہی ہے کہ ہم نے بڑا نقصان کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا، اور یہ ایک ایسا بڑا سچ ہے کہ اگر اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی جب بولے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ سائبر کرائم کی طرف سے کوئی پرچہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اس کے اندر پھر یہ بھی لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ کیونکہ ابھی پرچہ ہوا ہے موحد پیرزادہ کے اوپر اور 3-4 اور لوگ ہیں، احمد نورانی، موحد پیرزادہ، کچھ اور بھی لوگ جو کہ سب پاکستان میں اس وقت نہیں ہیں، باہر ہیں، ان کے اوپر پھر ایک جو ہے وہ پرچہ کر دیا گیا ہے، تو یہ انہوں نے اس پرچے کا بدلہ لے لیا۔ اب کیونکہ اس سے پہلے ہم ویڈیوز دیکھ رہے تھے کہ وہ ساری ویڈیوز میں جو دکھایا جا رہا تھا کہ پاکستان نے فتح حاصل کیا اور پاکستان نے مار گرایا، پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، لیکن اب انہوں نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ جو اچانک سے پیش کی، تو رپورٹ تو ہے، یہ نہیں ہے کہ رپورٹ نہیں ہے، اور ان کو حق بھی ہے، وہ بول سکتے ہیں اس کے اوپر، انہوں نے تجزیہ کیا، لیکن جیسے میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی اور ایک کلیش ہے، کیونکہ موحد پیرزادہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے جو ہیں سپورٹر کہے جاتے ہیں اور ہے بھی، تو اس میں جو ہے وہ کہا گیا کہ جی اس لیے اب انہوں نے یہ والی رپورٹ پیش کی جان بوجھ کے۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ بھی یہ وہ پرچہ ہوا ہے تو اس کا بدلہ لے رہے ہیں، تو دیکھیں ہر ایک کو وہ تو غدار ہے، تو غدار ہے اور نکال دو اس کو، یہ غدار ہے، اس کو ملک سے نکال دو، بات یہ وہ پہلے ہی ملک سے باہر ہے، تو باہر کی نکلنا ہے تسی۔ لیکن اس کے اندر جو نیو یارک ٹائمز ہے اس نے کچھ اور رپورٹس بھی پیش کی ہیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں اس دوران بہت ساری رپورٹس جو ہے نا آتی رہی ہیں نیو یارک ٹائمز کی، اچھا میں دیکھتی رہی، میں اس کے اوپر میری نظر بھی رہی، میں نے آپ کے لیے 2-3 پیش بھی کی، جس میں نیو یارک جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فائٹنگ انڈیا ہیلپس ریوائیو دی پاکستانی ملٹریز پاپولیرٹی، پاکستان ملٹری کی پاپولیرٹی بڑی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تو نعرے لگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری قوم جو ہے وہ اس وجہ سے یکجا ہو گئی، پہلے سارے تتر بتر تھے اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، پھر کچھ ایسے جو کہ بہت بڑے کرٹیک کہے جاتے ہیں فوج کے، جو پی ٹی آئی کے جو فرد سپورٹرز بھی ہیں، ان کو بھی بادل ناخواستہ مجبوراً یا اپنے جذبات کے تحت جو ہے وہ فوج کا ساتھ دینا پڑا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جو نیشن ہے وہ یونائٹڈ ہوئی ہے اس فوج کی وجہ سے۔ یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ تھی جو میں نے آپ کو بتایا، اور ایسا ہے بھی، یہ غلط نہیں ہے۔ اچھا پھر انہوں نے یہ کہا کہ وائی نیو یارک ٹائمز کی ایک اور رپورٹ پبلش ہوئی ہے جو کہ 36 منٹس پہلے کی ہے، جس میں بتاتے ہیں کہ وائی دیر از نو بیٹل فیلڈ سولوشن ٹو انڈیاز پرپیچوئل پاکستان پرابلم۔ پھر ایک اور ان کی اوپینین آیا، نیوکلیئر وار ایوائڈڈ اگین بٹ نیکسٹ ٹائم۔ اچھا یہ 3 دن پہلے کی رپورٹ ہے۔ پھر ایک اور نیو یارک ٹائمز رپورٹ لکھتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ 7 days پہلے کی دی ڈینجر فار انڈیا اینڈ پاکستان ہیز ناٹ گون اوے۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری رپورٹس پبلش ہوئی ہیں، جس میں ایک یہ بھی رپورٹ ہے جس پہ موحد پیرزادہ نے بات کی، اور اس کے یہ سارے جو پوائنٹس ہیں وہ سب انہوں نے لکھے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کو آپ یا تو ریجیکٹ کر دیں، وہ والی امیجز پیش کر دیں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ تو کریں گے، رپورٹ تو ہوتا رہے گا، سب کچھ ہر جگہ پہ رپورٹ ہوتا رہے گا، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ لیکن انڈین میڈیا نے تو دھڑا دھڑ موحد پیرزادہ کی یہ والے چلایا اور وہ تو وائرل ہو چکے ہیں اس وقت، مجھے لگتا ہے ایک یہ بھی فائدہ ہوا ہے ان کو یہ کرنے کا۔ اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں اس سے، سر آگے کیا ہوا ہے آپ کو پتا؟ اچھا ایک بات جو انہوں نے کہا جی بھولاری جو ہے کراچی سے کچھ فاصلے پر، وہاں پر جو F-16 جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر کیا کیا کچھ ہوا، پھر کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ کہاں پر ہوا، نور خان ایئر بیس کی بھی انہوں نے بات کی، یہ سب باتیں کی۔ ہم بڑھیں گے دوسری خبر کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حافظ سعید کو ایک ہیرو بنا کر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور اس کے اندر کس نے کہا ہے آپ کو یہ بتاتے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی، بلکہ میرا خیال ہے یہ سارے شاید آل پارٹیز کانفرنس تھی یا کیا تھا، سنیے۔ پروفیسر حافظ محمد سعید پاکستان کے معزز شہری، علم دوست، انسانیت دوست اور جذبہ خدمت خلق سے سرشار شخصیت ہے۔ آئے روز ہندوستان کا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، جھوٹ کی بنیاد پر دنیا میں واویلا کرنا شرمناک اور مجرمانہ حرکت ہے۔ اس کی مذمت کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے ان کی رہائی کا فوری طور پر مطالبہ کرتے ہیں۔ انسانیت دوست پروفیسر حافظ محمد سعید پاکستان۔ پروفیسر حافظ محمد سعید، پروفیسر ہیں حافظ محمد سعید صاحب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں ان کو دہشت گرد کہتے ہیں؟ یونائٹڈ نیشنز نے کیوں ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ قرار دیا ہوا ہے اتنے لوگوں کو، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پروفیسر ہیں،
कैन यू इमेजिन? कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री हासिल की मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोफेसर तो यानी आप देखिए कहाँ से बंदा क्या क्या करता है फिर प्रोफेसर के ओहदे तक पहुंचता है। प्रोफेसर तो हम डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब को कहते हैं, वो हाफिज सईद को प्रोफेसर कह रहे हैं। ओ माय गुडनेस। अच्छा आगे सुने। के मुअज़्ज़ज़ शहरी, इल्म दोस्त, इंसानियत दोस्त और जज्बा खिदमत खल्क से सरशार। इल्म दोस्त, इंसानियत दोस्त और जज्बा खिदमत खल्क से सरशार। हीरो हुए ना, एक हीरो ही ऐसा होता है ना। शख्सियत है। आए रोज हिंदुस्तान का उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, झूठ की बुनियाद पर दुनिया में वावेदात करना। वो कह रहे हैं जी भारत ऐसे ही उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है, उनको रिहा किया जाए, ये डिमांड की गई है। देखें ये जितने भी वहां पर जिसकी वजह से पाकिस्तान FATF की लिस्ट में गया, अगर वो प्रोफेसर हैं, इंसानियत दोस्त हैं, खिदमत खल्क और हीरो हैं आपके, और ये कह कौन रहा है? जमात इस्लामी के मौलाना सिराजुल हक, मौलवी सिराजुल हक साहब ये फरमा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनको छोड़ा जाए। तो ठीक है आप, अच्छा वो बंद है, छोटे नहीं हुए, वो बंद हैं। ओके, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो खबरें चलती नहीं, वीडियोस चल रही थी कि इन्होंने, बल्कि जंग के बीच भी आया था इन्होंने यहाँ पे खिताब करना है, इस इज्तिमा से खिताब करेंगे हाफिज सईद, और ये यहाँ पर जाएंगे, ये सब तो चलता ना आपको पता है। तो हमें तो पहले भी पता चला था कि कभी कहीं पर होते थे, लेकिन वो कह रहे हैं छोड़ा जाए, तो इसका मतलब है कि रिहा किया जाए, कि वो कहीं बंद होंगे। तो ये हालात हैं, इससे आप अंदाज़ा करें कि ये हालात हैं कि जिनका नाम यूनाइटेड नेशंस की दहशतगर्दों की लिस्ट में, और जिसकी वजह से कंट्री FATF की लिस्ट में गया है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कितने बड़े हीरो हैं और इनको क्यों बंद रखा हुआ है, इनको छोड़ा जाए। अब ये हुकूमत पे देखते हैं, हो सकता है बात मान लें। ओके, बड़े जो सवाल है इसके अंदर ये खड़ा हो गया है कि पहले तो आप हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को, इन सब को जो है वो रिहा करें, बल्कि इनको कोई ना कोई पार्लियामेंट में ले आए। पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाते? मैं तो कहती हूँ कि कोई अच्छे से ओहदे देना चाहिए। हाफिज सईद को आप चीफ मिनिस्टर पंजाब, नहीं चीफ मिनिस्टर पंजाब तो मरीम नवाज इतनी सोनी कुड़ी है, हम क्यों बनाए हाफिज सईद को चीफ मिनिस्टर? आप ऐसा करें कि उनको गवर्नर लगा दें, पंजाब का गवर्नर लगा दें, या आप ये कर सकते हैं प्रेसिडेंट बना दें। सर ऐसा क्यों नहीं करते? हाफिज सईद और मसूद अजहर को, एक को प्रेसिडेंट बना दें और एक को सेनेट का चेयरमैन बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता, नहीं कोई और होता दें, अगर नहीं बनाया जा सकता कोई और अच्छा से डेजिग्नेशन कर दें, प्राइम मिनिस्टर। और नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब नाराज़ होंगे उससे, देखिए उनका ओहदा जाएगा, वो कहेंगे नहीं ऐ नहीं हो सकता। वैसे देखिए इंसानियत दोस्त, खिदमत खल्क, इतने बड़े हीरोज़ जो हैं उनके लिए भी हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब खुद से गए, सर मैं उतरता हूँ, ये इतने हमारे हीरो, आइए इनको बनाइए, हम इनको वोट देते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना दें, एक प्राइम मिनिस्टर एक प्रेसिडेंट, बाकी जो इनके चेले वेले हैं उन सबको चेयरमैन सेनेट वेनेट इधर उधर सब कहीं लगा दें, बस देखें फिर पाकिस्तान कितनी तरक्की से चांद पर, सीधी रॉकेट की रफ्तार से चांद पर, सूरज पर पहुंचेगा। सर चलें जी, इजाज़त दें, आपसे फिर बात होती। गुड बाय। गद्दारी का फतवा लग जाएगा। बाय बाय।